ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So kami sa Simbahang Katoliko nagpahigayon ni ining katinawan sa pagtuong Katoliko. So ang akong kasing-kasing nga pagtimbaya sa tanan kutob sa maabot sa tingog sa lanog nining pagtuong Katoliko. Ang among kasing-kasing pagtimbaya kaninyo niining usa ka manindot nga kahaponon diin kita ni adin sa palengke, ang uban busy kaayo, ang uban ng labay, pero salamat sa Ginoo nga kining maong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko maghatag kanatog kahigayunan sa pagpasabot o pagpadayag sa tinuohan nga Katoliko. So ang atong programa doon na kini open forum. So ang mga Katoliko o ang mga dili Katoliko pwede silang makapasibaw sa ilang mga pangutana. So taod-taod pwede mong muduol dinhi, pwede mong makapangutana kay ato kining hatagan o katinawan. So once again, maayong hapon o dalaygon ng Ginoo nining mong kahaponon nga kita makapamati sa iyang mapagtulunan nga gipadayag sa iyang simbahan. Sumala sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5, ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Mao nang matod sa gipadayag 3:22, maminaw kita sa giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Kay karon daghanang mga simbahan nga mitoy-hakaw sa kalibutan. Pero ang kamatuoran nga ang Ginoong Hesukristo nagtukod lang gyud og usa ka relihiyon. So karon kapina sa 50,000 ka mga tinuohan. Pero pila may gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Balaang Kasulatan sa Mateo 16:18 miingon si Kristo, "Tuis Petros et super hang Petram, edificabo ecclesia miam, et forte infere non prevalebont adversus iam." Matod sa Ginoo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." So wala mo ingon si Kristo nga I will build my churches. So sa mga estudyante, nakahibalo man pa what is singular and what is plural. Pag-ingon ni Kristo nga I will build my church, ang gigamit ni Kristo singular. Wala si Kristo moingon nga I will build my churches. So usa lang ang gitukod ni Kristo nga pundok. Pero karon aduna nay linibo ka mga pundok sa tinuohan. Apan ang gitukod ni Kristo usa lang. Kanos ani gitukod? Gitukod ni sa panahon ni San Pedro. O kana kapina sa more or less 2,000 katuig na ang pangidaron sa tinuohan nga gitukod ni Kristo. Pero karon daghan mga tinuohan anoy hakaw. Naay natukod ni atong maging tuig, ni atong maging napulo ka tuig, napay magtukod ugma, magtukod sunod buwan. So kanang tanan nga gisgutan nato dili na kana mong tinukod ni Kristo. Kay si Kristo nagpasidaan sa Mateo 24:4-5. Ningon ang atong Ginoo, pagbantay kamo kay daghan ang manungha nga magdala sa akong ngalan ug daghan ang ilang malimbungan. So matod sa Ginoo nagpasidaan siya nga daghan ang motungha nga mga tao. Manoy-hakaw sila, dad-o nila ang ngalan sa atong Ginoo. Di lang kay magdala sila sa ngalan sa atong Ginoo, ila pong pasanginlan nga ang Ginoo ang nagtukod sa ilang tinuohan. O dili ka na mahimong tinuod ganuman, si Kristo nagtukod naman siya sa iyang usa lamang kapundok 2,000 years ago.
O basin magapangutana kita, unsa man kining pundok nga gitukod ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo nga pundok dili bag-ong tinuohan, kundili karaan na kini nga tinuohan. Ngani ang edad niini almost 2,000 years na. So kung atong i-research ang mga pundok sa kalibutan, na ay mga pundok na wa pa mag 100 years, na po yung mga tinuohan na nag-exist na po kapin sa usa ka gatos ka tuig, duha ka gatos ka tuig, o ang protestanteng tinuohan. Unsa man ang protestante? Kanang tinuohan nga mibiya sa Katoliko, nagtukod og pundok o giatake ang Katoliko. Mao na ang protestante. Ang ilang pinakaunang leader nga nabantog mao si Martin Luther. Si Martin Luther usa ka pari nga Katoliko, usa ka Agustino nga monghe. Mibiya siya sa simbahang Katoliko ug nagtukod siya sa tinuohan nga protestante. Ug sukan ni adto midaghan na ang mga pundok sa tinuohan. Niabot na og kapin sa 50,000 ang mga tinuohan. So ang nagtukod sa protestante dili si Kristo, mga tao nga mibulag sa simbahan sa Ginoo. O unsa man kining mga tao nga mibiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So atong patug-anon ang balaang kasulatan. So mubasa ko mga bersikulo sa Biblia kung unsa kining mga pundok nga mibiya sa pundok sa Ginoo. Dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19 mao kini ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Atong paklion ang Biblia. Mato dinhi sa balaang kasulatan sa unang Juan kapitulo 2 18-19 mao kini ang atong mabasa. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Unsa daw? Duol na ang katapusan sa kalibutan. So unsay mga timaan nga duol na ang katapusan sa kalibutan? Gisgutan na ho ganina sa Mateo 24:3 hangtod sa 5. Nangutana ang mga apostol kang Kristo unsa man ang timailhan sa iyang pagbalik. Mingon si Jesus nga daghan ang manungha nga magdala sa iyang ngalan ug daghan ang malimbungan. So kining bersikulong atong gigamit lain na pod ni nga prueba nga ang katapusan sa kalibutan haduol na. Ngano man mato dinhi mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. So naa day kaaway ni Kristo nga moanhi o moabot. O karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kinsa man kining kaaway ni Kristo? Tubag, masiguro nato nga duol na gyud ang katapusan. Kay mitungha na ang makaaway ni Kristo. Kinsa man kini sila? Mibulag kanato kining mga tawhana. Kinsa daay ning makaaway ni Kristo? Kanang mga tao nga mibulag sa pundok pagitukod ni Kristo. Unsa may ilang gihimo? Mibulag sila kanato kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pa silang makauban nato, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila kanato aron mailhan gayud nga dili nato sila kauban. So kana ang manggawa sa simbahang Katoliko, kana ang mga taong mamiya sa pundok nga tinukod ni Kristo. Matod sa balaang kasulatan, maudi ay na ang kaaway ni Kristo. Sa kasaysayan sa simbahan, daghan kaayong namiya nga mga Katoliko sa simbahan. Ang nabantog ni ana mao si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote mao ang pinakauna nga mibiya sa pundok sa Ginoo.
Si Judas Iscariote nga nagbudhi sa Ginoo, mao ang pinakaunang membro sa pundok sa Ginoo nga nagtraidor sa Ginoo. Doon na pa'y daghan sa kasaysayan sa simbahan nga mibiya sa pundok sa Ginoo gawas kang Judas Iscariote. Nausab ang nabantog sa kasaysayan nga si Arios. Kinsa man si Arios, usa siya ka pari nga Katoliko. Gibiyaan niya ang simbahang Katoliko og nagtukod siya og tinuohan nga Arianismo. Lain pa kang Arios, nausab si Macedonios, si Nestorios, si Martin Luther, si Gregorio Aglipay, kanang gitawag nga simbahang Aglipayano. Ang nagsugod ana pare mana Katoliko si Gregorio Aglipay. Mibiya sila simbahang Katoliko, mibiya sa pundok sa Ginoo. Ug matod sa giingon sa balang kasulatan, si bisan kinsang mobiya sa pundok sa Ginoo, unsa to? Mahimo sila nga kaaway ni Kristo. Mao nang aron dili kita mahimong kaaway sa Ginoo, unsa atong buhaton? Dili kita mosundo kang Judas Iscariote. Dili nato budhian ang Ginoo pinaagi sa pagbiya sa simbahan nga iyang gitukod. Magpabilin kita sa simbahang Katoliko kay mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Tungod niini akong gibiyaan ang akong tinuohan nga namatan. Saksi ko ni Jehova sukad pa sa akong pagkabata. 15 katuig nag-serve sa among simbahan. Apan sa dihang nahibaluan ako ang kamatuoran nga si Kristo nagtukod og usalang kapundok. Og ang sibisan kinsang tao nga makigbatok sa pundok sa Ginoo, isipon sila nga kaaway sa Ginoo. Mao nang gibiyaan ako ang pundok nga saksi ni Jehova kay dili tinukod sa Ginoo. Kinsa man nagtukod sa saksi ni Jehova, dili ang Ginoo kundi mga Amerikano. Ang ngalan si Charles Taze Russell. Nagtukod og saksi ni Jehova ni adtong 1872. So almost 2,000 years pa ang saksi ni Jehova. So ang tanang relihiyon sa kalibutan bag-o lang nito'y hakaw sa kalibutan. Ang saksi ni Jehova 1872, nauna pagani ang Tandu Ayram. Ang Seventh Adventist Church tinukod ni Ellen Goldwhite, nauna pa ang San Miguel Bear. Kaya ang San Miguel Bear nagsugod man sa 1860. Ang Iglesia ni Cristo nagsugod o natukod natong 1914. Una pagani ang Ajinomoto Bitsin. Kaya ang Bitsin, sister, kawasa man nagsugod ang Bitsin, sister. Sis, ang Bitsin ba kawasa man nagsugod? Wa mo kay balo. Kano sa nagsugod ng Bitsin, tubagan ninyo. Hatagan ta mo 500. O, dahil 500 o. Kinsay makatubag sa pangutanang kanos ang nagsugod ang Ajinomoto Bitsin. 500 ang premyo. Kanos ang nagsugod ang Ajinomoto Bitsin. Kaya Iglesia ni Cristo 1914 man. Una pa man ang Ajinomoto Bitsin sa Iglesia ni Cristo. Ang pangutana kanos ama nagsugod ang Ajinomoto Bitsin. 500 ang akong ipremyo. Way matubag. Ang Bitsin nagsugod ni atong 1609. Kanos 1609. Kasayang sa tubag, naka 500 na unta mo. Inyong gisayangan ang 500 ni Ben Paul. So, ang mga pundok sa tinuuhan, bag-o lang yun nito'y hakaw sa kalibutan.
Dili ni tinukod sa atong Ginoo. Tinukod sila sa Amerikano, tinukod sa Pilipino, apan ang tinuod nga magtutukod, dili Amerikano, dili Pilipino, kundi Ginoo gyud ang magtukod sa tinuod nga simbahan. Ngano man, asa man na mabasa? Salmo 127:1. Kawang lang ang tao kung siya ang magtukod. Sa ato pa ang magtukod, maugayod ang Dios, ang Ginoo. Matod sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga way pagkahanaw, gingharian nga dili ikahatag ngadto sa tao ang panggamhanan kundili mulumpad kini ngadto sa panahon nga walay katapusan, dili kini maagaw sa tao nganuman gitukod man kini sa Ginoo. Mao nga ang Ginoo mianhi sa kalibutan si Kristo ngatong Ginoo. Nagtukod siya og usa ka simbahan diha kang San Pedro. O kining simbahana wa kini katapusan kay ngano man mingon man si Kristo et forte impere non prevalebon adversus iam. Nga bisan pa ang gahom sa imperno, bisan pa ang kamatayon, dili gayud makadaog og makapildi sa pundok kagitukod ni Kristo. Ngano man, Mateo 28:20 na naad si Kristo, I am with you all the days until the end of the age. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod nga matapos ang kalibutan. Maunang kitang makatoliko, magpabilin kita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Dili kita mobiya sa simbahang Katoliko, kay kung mobiya kita sa simbahang Katoliko, mahimo kitang kaaway ni Kristo. Kung magpabilin kita sa simbahang Katoliko, ubanan kita ni Kristo. Kay mao ka ng iyang panaad, mag-uban ako kaninyo kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Mao kana ang atong mensahe nga ipaambit kaninyo nining kahaponon. O kami dili lang kay magpaambit kaninyo, makahimo usab kamo sa pagsukmag mapangutana ug ato kanang pagatubagon. So Bradre, ato nang ablihan ng atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko sa inyong mga pangutana. Ang atong mga pangutana mao kini: ipaila ang imong pangalan. Ako si Juan de la Cruz. Ikaduha, ipaila kung unsa ang imong tinuohan. Ako si Juan de la Cruz, usa ko ka Katoliko. Ikatulo, then procedayon sa imong pangutana. Og sangtang mangutana ka, human imong pangutana, mutubag ko. Ang amo pod hangyo sa dihang mangutana ta, mamina po ta hatubag. Klaro ba? Klaro ba sa inyo? Sa mangutana? Sa mangutana, magpaila sa iyang pangalan, itug-an ang iyang tinuohan, then proceed sa iyang pangutana, human sa pagpangutana, maminaw sa tubag sa pangutana. So Bradre, andam na itong programa, kaysa itong disadong moduol, Katoliko man, o di Katoliko, atong entertinon sa atong programang ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Okay, daghang salamat kayo Brother Paul Alima. O gato na dungog mga kaigsunan nga mudawat na pangutana dinhi sa atong programa, no? So sa bisang kinsa kanato karon nga nagkabati og dunay mga kalibog bahin sa mga pagtulungan sa simbahan, aniya programa sa katinawan sa pagtuong Katoliko, andam nga mutubag sa atong mga pangutana. Subusa sa atong mga igsoon nga mas palibot nga andam pangutana, palihog ug ani dinhi ipaglalala
nato kung kinsa kita, ngayon man, kung unsa ang atong pundok, nagikapasakupan na kaigsonan. Ano lang ko sa iyo, nga dayon, ipasipot na to ang atong pangutana kay Brother Paul Alima. So sa mga igsoon, nga mangutana, pwede na, okay na, pwede na kita mani, subusa, akong imbitasyon, alamis na tayo nga, itong mga igsoon, ano ya, may pangutana, sige, kuya, paliw na doon, kuya, kay atong itutunan. Abis kuya, dalikay, atong tubukin naman pangutana. Okay. Kuya, itong pangutana, kung pangalan ito kaya? Victor Punan. Victor Punan, dahil... Pulangan eh. Ikaw mo puno. So kuya, imo ang reliyon din pagkaman pangutana. Ako dibuti jud ko Katoliko sukad pa sa una hangtod karon. So ako pangutana, kini bang sa unang Korintos 3:15, kini bang kapildihan apon nasuno ang kapildihan ano sa Korintos 3:15, kung ang buhat bisan kinsa masunog, siya mag-anto sa kapildihan, apan siya maluwas, walay sa payan, maingon siya pinagi sa kalayo. Kini ba, Brad Paul, konektado ba kini diya sa unang Pedro 3:15? So salamat kayo no, Brad Victor sa imong pangutana, Brad Victor Punan. So ako ra kang punan, alima may apelyo na ako, lima ra gud ako mapuno po na. Joke lang bitaw bro. So nindot kayong pangutana ni Brad Victor Punan nga sumala pa niya sa unang Korinto 3:15, makaagom ang tao kapildihan, mulatas siya sa kalayo, apan kalayo nga may kaluwasan pa. Matod niya, konektado ba kini sa unang Pedro kapitulo 3, 18 man to 20. Kanang lugar bitaw nga si Kristo miadto aron sa pagwali sa mga patay nga binilanggo. Ang tubag sakto ang imong pangutana. Konektado ng duha ka bersikulo kay kanang kalayong may kaluwasan pa, dili man na impierno. Kay kung impierno na, di na ang walihan ni Kristo. Kay ang naa sa impierno, wa naman ay kaluwasan. Mao nang gitawag sa atong simbahan nga purgatory, kon state or process of purification nga ang mga taong mamatay nga napildi, naagom sa kapildihan, apan wala sila makasala sa gitawag mortal sin, mga salang binyal nga dili ikamatay, sumala sa unang Juan kapitulo 5 16-17, mao na ang gitawag dunay middle state nga diha una sila i-purify. Kalayo gihapon na, kung ang impierno kalayo, ang purgatorio kalayo usab, apan ang kalahian mao nga ang kalayo sa impierno wala na kaluwasan, pero ang kalayo sa purgatorio naapay kalingkawasan. Mao na nga kadto mga taong masupilon sa panahon ni Noe, naa sila sa gitawag bilangguan sa espiritu. Sadyang si Kristo namatay sa iyang tawhanong lawas, ang iyang espiritu miadto dito sa bilangguan, nagwali siya dito. So ang purgatorio usa ka na kadapit nga diin doon na pay kalingkawasan ang tao, although kalayo apan may paglaom pa. Mo nang teaching sa atong simbahan. Sakto ang imong pananaw nga konektado ang maong bersikulo, naglambigit kay mao kana ang kalayo nga latasan sa tao kung mapildi siya diha sa sala nga dili ikamatay. So nakay follow up question, pwede na po do follow up. Bro, napay pangutan ikaw tay. So, daghang salamat sa imong kasagutan, Brother Paul Alima. Sunod nga mangutana, kuya, dahil ko, pangalan niya Pondok, pagkawang pangutana. Ernesto Lamorte. Pangalan tay. Ernesto Lamorte. Naalala ko yung pangutana ka, Father. Kahit palagi man nilang nabanggit sa mga born again sa balista,
naman daghan man tang rebolto. Nga bawal wala man kuno na sa Biblia. Karang ulit daw sa kahoy, bawal man kuno na kay wala sa Biblia. Ngano man nga ang born again Brad Nestor, niingon man sila nga bawal kuno ang larawan. Kaya ilang nabasahan, kana lamang larawan ang gibawal. Wa man sila kabasa sa Biblia nga larawang gitugot, kay kining mga laing tinuhan magbasa, di man tarungon og basa. Ang ilang basahon Exodus Kapitulo 20 raman, di may labasahon ng Exodus Kapitulo 25, Números Kapitulo 21, Ezekiel Kapitulo 41. So sa ato pa, ang ilang nahibawan, kay di ilabasahon tanan ang Biblia, kamay lang ilang nahibawan. Ang ilang nahibawan, kadturang gibawal. Pero na ilarawang gitugot. Exodus Kapitulo 25:18 miingon ang balang kasulatan, Moses made an images of angel. Moises paghimog larawan sa anghel. So na larawang gitugot nga ipabuhat sa Ginoo. Números Kapitulo 21:8-9. Sa dihang ang mga Israelita gipaak sa mga bitin nga malala, daghan nga matay. Mingon ang mga tao kang Moises, pag-ampo sa Ginoo nga hunungon niya kining mong kamatay. Nag-ampo si Moises. Unsa may giingon sa Ginoo? Mingon ng Ginoo nga Moises, paghimog larawan sa bitin. Ibutang kini sa katukon si bisan kinsang tao nga motan-aw sa larawan sa bitin kung mapaakan siya sa malalang kubra dili sa mamatay. So ang Ginoo nagsugo nga maghimog larawan pagyud nga instrumento sa pagluwas sa kinabuhi. Karon kung ang ingon sa born again nga ang tanang larawang gibawal, sa ato pa ang Dios di ay nakasupak sa iyang sugo. Brad Nestor, 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 10, si Haring Solomon sa dihang naghimo siya templo, gibutangan niya ang templo og linilok na larawan. So naay larawan ang templo sa Ginoo. Ezekiel Kapitulo 41 mga versikulo 17 hangtod sa 20 unsa may giingon sa balang kasulatan. Ang bongbong sa sulod sa templo, Brad Nestor, gikulitan og mga larawan sa kerubin, larawan sa taong buhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera, gikulit kini sa tibok palibot sa templo. Gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa putahan, gikulitan og larawan ang templo sa Ginoo, sa sulod ug sa gawa sa templo. Sa ato pa ang tinuod na simbahan, dunay larawan. Kung ang born again walay larawan, di na simbahan sa Ginoo, budiga na sa kupras. Mo nang atong tubag sa imong pangutana. So dapat pangutana ng lain. So duha di ay kaklaseng larawang gibawal. Mo na hibawan sa born again, wa day sila nagbasa sa Bible nga na ilarawang gitugot. Kahilang pagbasa-basa, ilang mang itago ang katunga sa ilang nabasa kay mahatlok sila sa kamaturan nga nailarawan nga gitugot ang atong Ginoo nga ibutang diha sa iyang simbahan. So mo nang tubag sa pangutana, matod nimo mosunod gyud ta kang Kristo. Di mosunod gyud ta kang Kristo. Di imo man nagilitok nga mosunod gyud ta kang Kristo. Sa ato pa kung atong sundon si Kristo, dili ta magsupak-supak kang Kristo. Ayo, nangutan ako ang apotan na mo tubaga. Ayo pagbangag og lain mo tubag. Dapat responsive ka sa pangutana. Ako ron ni premise kay maingon ka man nga musunod ka sa sugo ni Kristo, kay sumusunod man ta ni Kristo, di gyud nato supakon si Kristo. Kung ang mga apostol dili ako pangutana tubaga. Matod nimo mosunod ta kang Kristo. So di gyud nato supakon ang sugo ni Kristo. Yes or no? Kategorikal sa
ang mga apostolos mo nagsunod na kay sila gisugo. Wala mo gisugo ang mga apostolos man. Sila yung sunod. Dili na maupangutana. Moderator, di man responsive sa tubag. Di ako pangutana ba tubag ha? Naingon man ka nga musunod, ay pagbuot sa akong pangutana. Ang imong katungdanan, ang pagtubag sa akong pangutana. Lagi, dili man naman akong pangutana, apostoles. Dili man na akong pangutana, apostoles. Ito akong pangutana. Naingon man ka nga musunod pa kang Kristo. Ang ako pangutana, di gyud nato sa pakon si Kristo. Yes or no si Kristo, di ko mo apostoles. Kristo akong pangutana. Ang mga apostolos may nagsunod kay sila gisugo. Ngano ako may nagsunod pa kay Kristo na wala magsugo. Ang mga apostolos may gisugo, sila yung nagsunod. Kita ang musunod sa mga apostolos. Dili kita yung musunod sa Ginoo. Mali man ang pangutana. Wala man na sa ato yung sahi. Brother Nonoy, ang imong role karon is sa pagtubag sa pangutana mo mga itong sabot. Ipawali ka 20 minutos. Kanya, mangutana po may 20 minutos. Subo sa pangutana nga musunod ba ito sa gipang tudlo sa ni Ginoong Kristo? Kaya lang, musunod o dili? Kaya lang, unya i-qualify nimo. Unya kung doon naman ay follow-up question. Wala man na, kanay may pangutana, wala man na sa akong mensahe. Kung musunod ko sa Ginoo, dili man ako. Ang mga apostolos kasi na gisugo. Dili po musunod sa Ginoo, kaya ano ko sugo ha. Ang mga apostolos na gisugo, sila yung musunod. O dito pa mununod sa buhat sa mga apostolos kasi sila may nagtuman sa sugo. Sila ay nagsunod. Okay, brother, klaro nga dili musunod sa Ginoo. Dili musunod sa mga apostolos. Okay. Sunod nga pangutana. So, klaro sa katawhan nga si Pastor Nonoy Patinio, dili yun ni musunod sa Ginoo. So pakiro ni Ginoo. Wala ko mautana apostoles. Ang Ginoo ako pangutana. So dito bag na ka nga, dili ka musunod sa Ginoo. So pakiro ka Ginoo. Miingon man ang Ginoo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Again, imo bang supakon ang Ginoo o dili? Ngano mo supat man ko ang apostolos may gisugo, dili man ako. Kaya kung ako may gisugo sa Ginoo, mununod ko sa iyang mensahe, sa iyang sugo. Pero ang apostolos kay nagkakilaman sila niya sa ngalan sa nagsugo, mo nagtituman nila ang sugo na magbunyag sa ngalan. Dili man tituloy ang mga gibunyag, kaya ang sugo ng Ginoong Hesus ibunyagay sa ngalan. Wala ka pa ba kabasawon sa sugo niya? Ngalan may gisugo niya, dili man tituloy. Sa Buhat, Kapitulo 8:16, paminaw ba Nonoy ha? Kaya dili ko mangutana nimo. Kay ang Espiritu Santo, taas pa kayo bro. Kung sa kataas ng imong 20 minutos, mapukataas ng gisahon pa karon. Matod sa Buhat 8:16, paminaw ba Nonoy, kaya dili ko mangutana, o I hope tarungo na nimong tubag. Kay ang Espiritu Santo wala man mo konsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. But Nonoy, unsa dayang mahitabo sa tao kung nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus, makadawat og Espiritu Santo o dili? Mao bitaw tong mga apostoles, ubang mga tinunan dito sa upper room. Paminaw sa aron masabtan. Dito sa upper room, duha ka klaseng bunyag ato. Bunyag sa Espiritu Santo o bunyag sa ngalan ni Jesus. Mao na nga ang bunyag karon nga pagatunanon sa mga ayaw sa birahe. Mutubag mo sa ako. Ato pasabot sa teleksyon na programa rin na din unya kay atong programa naman tayo patakaran. So, may objection si Brother Paul. Ang imong ato sa pamatuyan ng objection. Okay. Nga nang may object ko, kaya di man siya maparog tubag.
ang pangutana dili man responsive. Ayaw pa komentaryo sa pangutana, wa kay katungod nga mo question sa pangutana. Ang imong role karon ang pagtubag. Mo nang gihangyo bitaw, ayaw tubag. Ayaw pag o pag asa. Pabitang utrohon ako na ikaw gyud mo tuhog ang pangutana. Paano pamina sa pagbasa nako? Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo kunsad kanila kung sa'y hinungdan. Ay sa pa ko, ay paminaw sa tubag. Mo nang masayo pag tubag, hindi ka maminaw. Kung sa'y limang kong sagdahon. Ay hilom lagi. Hilom ba? Kaya pa ako kahuman. Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo kunsad sa usa kanila. Kay nabunyagan lamang sila sa Ginoong sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Ang pangutana ko mo nang tubagon nimo. Unsa dayang mahitabo sa tao kung ang iyang bunyag lang lamang sa ngalan ni Kristo? Unsa mahitabo? Sumala sa gibasa? Sige, tumaga. Kung ang magtuto nagbunyagan lang sa ngalan ni Jesus, magpaabot siya sa bunyag sa Espiritu Santo. Kano sa man na mahitabo? Kano sa man na mahitabo? Dito sa upper room na 120 ka na mga magtuto, dito nahitabo ang bunyag sa Espiritu Santo. Kung sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus, gibunyagan sila sa Espiritu Santo. Nga nagalmitok sila lain-lain nga pinulungan. Nga sa ato pa di ay duha ka klaseng bunyag mga igsoon nga mamalayas ang tao. Bunyag sa ngalan ni Jesus, bunyag sa Espiritu Santo. Kining bunyag sa Espiritu Santo, buhat kini sa Dios, dili kini buhat sa pare, dili kini buhat sa pastor. Buhat kini sa Dios ang bunyag sa Espiritu Santo. Kining bunyag sa ngalan ni Jesus, buhat kini sa tao. Ano mo sabta ninyo? Bro, sa ato pa niyang ko na di ay ka bro, pastor, niyang ko na di ay ka pastor nga dili lamang bunyag sa ngalan ni Jesus, kay miangkon kagaganina nga bunyagan sa Espiritu Santo. Asa miingon kaganina nga bunyagan lamang sa ngalan ni Jesus, karon nganong nausab naman pod ang imong giingon nga bunyagan sa Holy Spirit. Sa ato pa di ito tinuod tong imong giingon nga bunyagan lang sa ngalan ni Jesus. Tinuto, pero lang nimo masabi ang buhat sa Diyos. Ang buhat sa Diyos, bunyag sa Espiritu Santo, dito na itamo sa apirum, na nagalitok sila nagkalain-lain na pinulungan, o kinibunyag sa ngalan ni Jesus, buhat ko sa mga apostoles. Na sa ato pa, ang bunyag ay duha ka klase, sumala sa Juan 3:5, basa sa Juan 3:5. Gawas ko ng tao, magpakatao sa tubig sa Espiritu Santo, dili siya makasulod sa gingaran sa langit. Unsa kining pagpakatao sa tubig, mo kining bunyag sa ngalan ni Jesus Christ. Kining magpakatao sa Espiritu Santo, bunyag kini sa Espiritu Santo nga buhat sa Dios. Dili kini buhat sa pastor. Dili pwede nga ang pastor mo bunyag ang Espiritu. Atong tubag, kumay mo, ato lang mo bon, kaya para madagan ang pangutana. Ayo. Dili na pagbuot. Kung dili, ikaw ang dapat mo tahod sa mo ang kaning programa sa mga balaod. Okay. So, Pastor Nonoy, balik dire. Paminaw ha, kay para makasabot gyud ka sa pangutana kay Galacia 4:4. Paminaw. Sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi ilalom sa balaod. Kinsa may gipanganak sa tawhanong inahan, ang anak o ang amahan? Matod sa gibasa, ang amahan ang gipanganak o ang anak ang gipanganak sa tawhanong inahan? Tubag. Wala gyud din mo masabi ang ingon ako na usara ang Dios. Kung usara ang Dios, gamana siya, pwede siyang magpakatao. O diha siya pagkatawag anak sa tawhanon nga bentang, kay naanak siya sa tao,
pero dili siya tinuod nga anak. Tuod lang sa iyang buhok, nagpakatao siya, o dito siya dili nga anak. Pero ang Diyos, dili mga anak, tayo siya raman siya. Naging ba kayo ang Biblia nga doon ang Diyos? Kaya doon lang saya-saya. So, matod sa akong gibasa, ang gipanganak mao man ang anak sa Dios. Asa man mabasa sa Bible nga gipanganak sa Dios ang amahan. Unsa nga bersikulo? Bersikulo ha, unsa nga sitas nga mabasa nga ang amahan gipanganak ni Santa Maria. Kaya ako namang nabasa nga ang anak sa Dios ang gipanganak sa mahal nga Birhen. Niingon man ka nga pati ang amahan gipanganak usara man na sila. Ang pangutana, asa man nga sita sa Biblia mabasa nga ang amahan, ang Dios nga amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa nga bersikulo o kapitulo? Kubag. Sa ato pa diay si Ginoong Hesus, anak ra gyud siya, dili siya mahimong amahan. Kay ang Dios manganak. Ug manganak ang Dios, daghan na kayong Dios, dili na pwedeng ino na Biblia. Ayaw sana. Ang ako magkuan ninyo pato nga ang gipangayo sa Katoliko, asa mabasa teksto bersikulos Biblia. Wala na ngayo sa explanation. Tagay siya sa iyang gipangayo, kung naa kay mabasa ihatag, kung wala ayaw pag-explain. Balik ko dana. Ay sa maminaw gani ka para matunong ng imong tinubagan. Dili, madirito na sila. Ang akong pangutana may tubaga. Gibasa nako sa Galasa 4:4 nang gipanganak sa mahal nga Birhen ang anak sa Dios. Karon iapil man po nimo ang amahan pagpanganak. Mo nang gipangayuan ko ikaw bersikulo, unsa nga bersikulo sa Biblia, unsa nga kapitulo, bersikulo nga imong mabasa nga ang Dios nga amahan. Parang katubag isip ko, asa sa Biblia mabasa kapitulo bersikulo nga ang Diyos nga amahan gipanganak ni Santa Maria. Unsa nga bersikulo? Dili explanation ha, bersikulo. Parehas din mo sa saksi ba? Ang Juan, Kapitulo 7. Versikulo 14, versikulo 7. Ako explain. Juan. Dili pa naman. Ako mo, Juan. Ano mahadlok lang mo explain ko? Ayaw mo kahadlok mo mensahe ko. Kaya, aron makakaton ko ba? Wala mahadlok brad ang Katoliko. Ang imong giingon Juan City 14 sakto. 14 City. Ato basahon pagka man explain dayon ha. Juan 14 bersikulo 7 sulat ni San Juan ingon dire 14:7 ingon siya. Karon ang nakaila nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Mano iya gibasa Brad Paul? Sampay na ihadon nakita. Ang amahan ba ni si Parado ba ni nga si Jesus Christ na to? No? Wala ba? Sayok man ang imuhang pangutana, di ba guna? Kanang imuhang pangutana, literal na siya. Literal. Pero ang pagsabot sa pagtuod sa pagkausa sa Dios, symbolical, dili literal. Literal man ang imuhang pagsabot. Unang mali ang imuhang pangutana. Ang akong gipangutana perfect yung simpula Pastor Nonoy. Unsa nga kapitulo o bersikulo mabasa nga ang gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria, gipanganak niya ang Dios nga amahan. Ang imong gihatag nga bersikulo bisan isa ka katunga sa akong gipangutana, wag di mo tubaga. Again, akong balikon og pangutana. Unsa lagi nga bersikulo kay maingon man ka nga ang amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa lagi nga sitas? Kay imong sitas kay gamit, di man tumaw kung utrok basa ha. Katong sa daw, basa-basahon kay pagsul kay tinuod. So ako utuhog basa ang teksto nga gihatag ni Pastor Nonoy. Klaro ang pangutana ha. Asa mabasa nga bersikulo sa Biblia
nga gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria ang Dios nga amahan. Mao nay pangutana. Basahon na ko ang bersikulo nga imong gamit. Ingon din paminaw ba nanoy kay mautana rin ako. Karon nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, kay sukad karon nakaila na kamo kaniya o nakita na kaniya. Ngano man bad nonoy? Unang Korinto 4:4, Kolosas 3:15, kay si Kristo dagoy man sa Dios nga amahan. Dili wala matubag ang pangutana. Asa mabasa nga si Mama Mary gianak niya ang Dios nga amahan, unsa nga sitas? Wa pa kay bersikulo. Wa pa kay bersikulong nahatag. Ang pangutana, unsa nga bersikulo? Unsa lagi nga bersikulo mabasa nga ang mahal nga Birhen gianak niya ang Dios nga amahan. Ang gipangutana sa Katoliko, unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang amahan. So klaro ang pangutana mga tao na minaw, ang pangutana unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang amahan. Pakitubag Brad. Kanama din yung pangutana ko, wala mabasa si Maria nanganak. Muna nga, dili mauna yung pangutana sa lupwa. Muna maglisod pagtuo sa usa ka Dios. Na ang Dios nagpaila nga amahan sa pagka-Dios, pero sa pagkatao anak siya. Tungkol sa iyang pagkagamhanan, nagpagkatao siya. Aron mailhan ang iyang ngalan. Di sa'yo nailhan, ang ngalan ba dahil samahan? Ang ngalan ba ni Jesus may nailan? No? Wala magpaila ang Diyos na dula sa ngalan. Nalahi ang ngalan nito sa atong Ginoong Jesus na nagpaila siya sa ang ngalan samahan mauna si Ginoong Jesus sumala sa Juan 14:7. Wala man ka kasabot sa sinulat Brad. Okay, so salamat bad nonoy nga miangkon ka nga wa gyud ay mabasa, at least honest siya. At least. So Brad Stalwart, gusto na po kung ako'y pangutan-on niya. Kanang imo pangutana wala mabasa sa Biblia mo nang dili ta pwedeng mutubag niya na. Ang atong itubag niya na bersikulo. Muna nga ang Juan 14:7, si Ginoong Jesus nagpaila nga siya ang amahan sa pagka-Diyos. Siya ang anak sa pagkatao. Kaya wala siya magpagkatao, wala'y ngalan ng Diyos, ang usa ka Diyos. Wala kung maila mo sa amahan, pero wala mo na may balot mo sa ngalan, maunay gingon ni Ginoong Jesus sa mga audio nga, kami wala mo makaila sa amahan, tungod kay ang inyong amahan, yawa. Oras na. Okay, salamat po nunoy nga imuang tubag. So karon gusto na po ka mangutana kang pula 5. Wala pa ba alas 5? Sa sunod na lang. Asa mga pastor? Wala pa ba alas 5? Di ka kabalos kang pula 5. Di ka kabalos kang pula 5. Di ka mangutana. Tagaan takag 5 ka pangutana kang pula 5. Okay. Ay, 5 ka pangutana para dili ka lugi pagkabot sa inyong balay. Kaya basi magkondinar ka dito nga. Wala magkukapangutana sa Katoliko. Kay si Paul Alima, national debater ni sa Katoliko nga simbahan. Mayo kay naakban nimo ang national debater sa Catholic Faith Defender. Okay, tagaan ka namog 5 ka pangutana ka pula 5. Isa gosa lang. Kontento na taning usa na pangutana. 5. Ang atong mensahe ganina. Nagbase sa Biblia, ang Diyos usara. Usara. Wala na kung titumbok, mao si Ginoong Jesus lang. Nagaroon kay gihimo man ninyong anak lang si Ginoong Jesus. Unya lahi po dong Diyos nga amahan ang pangutana. Diyos, duha day ang Diyos, ang amahan ng anak. Maura mo sa saksi. Wala man matingon ang Biblia na duha ang Diyos. Usara may analan. Sabihan na, ayaw sagbiraha. Mahaglok matang musaysay ko. Ayaw sagbiraha. Mabiyod mo mga Katoliko mo. Di mo, may secure kayo mo sa microphone ba? Di mo. Wala kayo gani. Nangutana ko para ako dako ko respeto kay Pastor Nonoy. Dali sa Pastor. Ayaw na nag-eskwela ni Pastor Nonoy o Xylogisen. Ay sa paminawa sa atubag. Apang
pangutana niya, duha ba daw ang Diyos o anak ba daw ni Santa Maria? Una-una, ang imong gipangutana, dati nga saksi ni Jehovah, ato patubagon ang saksi ni Jehovah, dati karon Katoliko na. Basta ba na sukul dagan mangga, lakaw naman, balik na bukan. Asa? Tubagon na ko yung pangutana. Kay, asa man ka Pastor Nonoy? Pastor Nonoy, ay, sibat. Palakpakan pa si Pastor Nonoy. Palakpakan na to. Nabisan midagan siya. At least, sukul dagat man siya. Okay. So katong ni Pastor Nonoy nga, osara ang Dios, mo man na pagtuong Katoliko. Doon na yung salaman ka Dios, apan sumala sa unang Juan 5:7, atong basahon na. Unang Juan 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So sakto, nga kanang gingon diha nga one God, referado na sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Holy Spirit. Pero may lakaw masibad Nonoy, nagpasabot nga di sa gustong maminaw sa kamatuoran. Gusto lang siyang mosulti sa iyang kaugalingon nga maopinyon. Pero dili sa gusto nga mahibaw sa kamatuoran. So mao to ang atong tubag sa pangutana nga dunay usalamang ka Dios, apan matod sa atong gibasa, tulo ka persona ang referado, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, o kining tutulo usara. Sumo nang tubag sa pangutana. Okay. Okay, apre tayo maglepono sa mga pangutana. Kasi napay gusto mangutana diya. Katong mga Katoliko nga naglibog, mana nga ito ang national debater sa Roman Catholic Church na simbahan. So, doon mo din katong naglibog. National debater ni siya, kung ang Iglesia ni Cristo na ay national debater, ang Roman Catholic Church po na ay national debater. So, gisoroy ta karon din sa atong national debater. Proud ta ng mga Katoliko nga naapot tayo national debater. Ang atong national debater gikan ni sa saksi ni Jehovah. Usa ni siya kasyano or obispo kanang tigdumala sa simbahan sa mga saksi. Kanya karon nakaplagan niya ang kamaturan sa simbahan Katoliko, nibalik na siya karon kauban nato. Apre pa mikropono sa mga pangutana. So tagsarata maguban din no? Muli na po ni siya, mo-flight ni siya karong gabi sa Cebu, o niya, muadto na pagbuhol. So, bulahan ta nga nauban nato mga kaigsunan ang national debater sa atong simbahan. No? So, mana siya. Katong mga naglibog niya, mga naigihimdan na mga kalibog sa pagtuo. So, napa si Brad Paul, pwede pa mo mangutana, ayaw mo kaulaw. Pareha kay Pastor Nonoy nga kumbati yun. Taman ra alas 6, hapit na mga alas 6. So, mana siya mga igsoon, ako ibalik sa iyang kauban. Ang sunod nga mga utana, no? Nagamita kita og laing mga utana. Samtang napayura sa atong igsoon na magstay din sa atong namutangan. Ako pamugsa ng higayon nga mga utana. Salamat guys, at salamat kay Brother Nonoy o sa kawanis mga kaigsunan nga iya yung dipasipot. Yatagan na to og 20 minutos sa pagpumahayag matungod sa ilahang doktrina. Nga bakaman ang pangutana nay apan subo, no? Subo nga pangameron klaro kayo nga sa diyan ng utana pagkaman dili sa gusto nga matubag o maangkon ang kamaturan tungod kay ang pangutana dali ra kayo tubagon o mabisto kayo nga ang kamaturan dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Usa mga igsoon sa ato mga kaigsunan dinhi, labi na sa mga non-Catholics, sa mga pastors, evangelists, higayon na nagambita kami kaninyo sa mga kausapa nga pagpasipot sa inyong mga pangutana. Higayon na aron ato makita dinhi. Mga kaigsunan, atong Osborn, ng atong speaker karon, nigayikan pakini sa Bohol. Gikan pakini sa Bohol, at mauli na pakini, nag-stay siya dito sunod sa 5 ka adlaw.
So katapusang adlaw kini niya sa mga pagbalin-balin o paghatag og mga talks o mga pagwali dili kagabi dito kami sa plaza sa atong Paulino Santos nga park o karon kini mang schedule dili sa Popong among ipahatag og gigayon, hatagan og gigayon ang atong mga kaigsunan dinhi labi na sa mga non-Catholics sa paghatag pagpasipot sa inyong pangutana na tungod sa pagtuloy ng Katoliko. Tungod kay kami nagto mga kaigsunan nagdaghan ang namalin nagto sa lang sikta dili kay misupak sa pagtulunan kundi tungod kay wala makasabot sa pagtuloy ng Katoliko. Subusa kini higayon na ninyo alang sa paghatag sa inyong mga pangutana. Katungtunang mga kalibog, kanang mga kahasol. Ako yan, nasa kuya mga tana. Balik kayo. Atong itutunan mga ikson, si kuya. Kuya, sa makausapa, bago nga ito ang listeners, state ang pangalan, niya, Katoliko man isa. So kuya, sa mga pangutana. Ito lang ang akong pangutako, si Nestor Lamurte. Ang akong pangutana ko para kaya naglibog ito kung sa ganun pangutana kaya ilamang gikuhan nga bawal ko no ang may kulit nga larawan ba ito. Akong gipangutana o tinod, wala ba rin sa Biblia ng kuhan, kaning mga larawan, mga revolto ba, wala ba rin sa Biblia, pangutan ako ni ako ni pangutana. Ang pangutana ni Brother Nestor, kung wala ba daw sa Biblia ang mga kinulit na larawan, kanang mga revolto ang yung gibit Facebook, subusa mo na yung gikalibugan kung ano nga ang simbahang Katoliko dagang mga larawan. So matubag din yung pangutana ating ikson nga si Brother John Noho alias aka Stalwart P. Nohong. Okay, salamat kayo kuya. Pangalan mo? Nestor, sa pangutana, naglibog siya sa mga larawan sa itong simbahan. Nganong ang simbahan Katoliko, daghag larawan. Unya, ingon sa uban, ang larawan sa simbahan Katoliko, Diyos. Ginaampuan, ginasimbahan. Pero ang atong katisismo, wala nagtudlo nga ang larawan simbahan. Ang atong katisismo, nagtudlo nga ang Diyos may simbahan, dili ang larawan. Ang larawan, simbolo siya nga kada mga tawhana, eksistado niya itong mga panahon. Example, ang simbahan na gipatukod sa Diyos naa sa Ezekiel versikulo 41, kapitulo 41, 17, ngadto sa 22. Iyon ang Biblia, Ezekiel kapitulo 41, 17 ngadto sa 22. Nagisugo sa Diyos ang usa ka tawo nga maghimog templo o kining templo na puno sa mga kinulit nga larawan. Dunay mga larawan sa mga anghel. Ang simbahan Katoliko, di ba, na mga larawan sa mga anghel. Dunay mga larawan sa mga tao, mga naong sa tao, o dunay mga larawan sa mga leon. Unya ang pinadayag kapitulo 6 versikulo 9, ang leon diha nagrepresentar kang Kristo. Sumuna nga kung ang imong simbahan nga walay larawan, dili na mao ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo. Kaya ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo sa tao, puno siya sa mga larawan. Example, ang larawan nato na si Santa Maria, si San Jose, si San Pedro kalungsod, ato lang gibuhatag larawan nga naman mga bayani na sa atong pagtuo. Si Jose Rizal gibuhatag larawan kay bayani sa Pilipinas. Si Santa Maria, si San Pedro, si San Jose gibuhatag larawan kay bayani sa Katoliko. So bulahan pa mga kaigsunan nga nasakop sa simbahan nga ang mga bayani mao ang mga kauban, mao ang mga apostoles o ang iyang inahan. Sumala nga ang atong simbahan na puno sa larawan. Kaya kanang mga larawan sa atong simbahan mao kana ang mga dagway adtong mga tao nga wa nato makita ngadtong mga panahon na. So daghang salamat kuya, basig na pagkay follow up.
Okay, dengan salamat, Brother John Stalwart. Atong natoy da correction diri nga posible sa pangutana. Kung dili, una ko, una, deba, una, okay. Atong palapakan mga kaigsunan, ang atong sa kaigsun, pangutana na. Pangalan niya sikta, niya pangutana dayon. Ito na lang po mga tana, bro. Saruman pa. Unsa ba gyud ka importante ang pangalawat o usyas sa tao? Kaigsun, Katoliko, yang gipangutana kung unsa ka importante ang kining Eucharistia alang kanato magtuto. Betul? Importante gyud kaayo ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay sumala pa sa Juan 6:51, mingon si Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon og kinabuhi nga way katapusan. Kung gusto kag mabuhi sa way katapusan, mukalawat ka sa lawas ni Kristo. Kay kung dili ka mukalawat sa lawas ni Kristo, Juan kapitulo 6 versikulo 53-54, mingon si Jesus, ang dili mukaon sa akong unod walay kinabuhi nga dayon, o kung mamatay siya dili siya mabanhaw sa kinabuhi. So kung ang taong dili mukalawat sa lawas ni Kristo, mukaon sa iyang unod, o sa man iyang unod mo nang iyang gitukod sa Eucharist. Mateo kapitulo 26 versikulo 26, San Lucas kapitulo 22:19, mingon si Jesus, mikuha sa tinapay, mingon siya, kini ang akong lawas, kaon kamo niini. So kung mukaon ta sa lawas ni Kristo, o sa to'y mahitabo, makaangkon ta kinabuhi nga way katapusan. Karon kung dili ta mukaon, o sa to'y mahitabo, dili ta makaangkon sa kinabuhi, o kung mamatay ta pisikal, dili ta mabanhaw pag-usab. Mo nang importante ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay nakahulugan kini sa kinabuhi kung kaluwasan nato, bro. So na sila pa kayo sa tugutan. Yes. Ang simbahan gitagag otorite. Mateo kapitulo 16 18-19 mingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili gyud makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa harian. Mo nang otorite, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Mo nang otorite, ang makahimo ana ang simbahan lang nagitukod sa atong Ginoong Kristo. Mao nang simbahan Katoliko. Si Pablo basta una sa iyang pagministeryo po diri sa kalibutan, nakapakalawat na kita sa una. Mabasa ba gyud? Yes, unang Korinto kapitulo 11 versikulo 27 hangtod sa 32. Nagsugo si Kristo ani San Pablo nga mokalawat ta sa lawas si Kristo, ug miingon gani siya nga kung mokalawat ta sa lawas si Kristo, kinahanglan susiho nato atong kaugalingon. Kay kung di ta mo ila sa lawas ni Kristo, mukaon ta nga naata sa sala, makasala kita sa lawas og dugo ni Kristo. Og sa Buhat kapitulo 20 versikulo 7 hangtod sa 11, nagpikas-pikas sila sa tinapay sa balaang panihapon, nagwali si San Pablo tibuok gabi. Pero ang atong misa isa na ka oras, pero si San Pablo nagmisa tibuok gabi, nagpikas-pikas sila tinapay. Asa mabasa? Buhat kapitulo 20 versikulo 7 hangtod sa 11. So natubag imo pangutana, kay San Pablo naghimog misa, nagpakalawat sa lawas ni Kristo. Sunod pangutana. Salamat kayo, bro. God bless. Okay, dahil salamat sa tungigson nga nangutana. Sunod nga mangutana, Brad Paul, usa ni kaabag yapon dito sa mission. Nakaadto kami dito sa ilang kuan, may hatag TikTok. Unya gusto siya nga adun siya ipalap nga puta. Dali kay. Simple naman ako pangutana. Ang ako lang nga pangutana, anong ibang sigta ginadawat ang Katoliko, pero karong panahon na anong ginasundog man ang doktrina sa Katoliko. Kaya doon ako'y nakita ubang sigta karon nagapangalawat
Meron akong pangutanang anong misundog man sila sa kadoktrina sa Katoliko. Di sila makalikay sa pagsundog kay gisugo man ni Kristo. Kay kundi sila mosundog sa Katoliko, mogawas man nga mas sinupakon sila sugo sa Ginoo. Si Kristo nagtukod man sa Santos nga Eucharistia. Sa ako nang giingon, Mateo kapitulo 26 bersikulo 26, mikuha siya tinapay ug miingon si Kristo, kini akong lawas, kaon kamo niini ug buhata kini sa paghandom kanako. Susugo ang Santos nga misa, dili hangyo. Dili na hangyo, kay kung hangyo pwede man balibaran, kay sugo kinahanglang tumanon. Mo na nga kung nang hangyo ra ka pwede kang balibaran, di ba sister? Pag mo hangyo si brother pwede balibaran. Pag hangyo pwede balibaran, pero kung sugo kinahanglang tumanon. Si Kristo sa nang gitukod niya ang sakramento sa Santos nga misa, wa gid na siya mo hangyo. Sa palihog ragon pag misa mo, niingon si Kristo, buhata kini sa paghandom kanako. So ang unang mibuhat ini ang simbahan nga gitukod ni Kristo almost 2,000 years ago. Karon ang mga laing tinuhan nanoy hakaw bag-ulang. So kundi sila maghimog misa, si Kristo nagsugo, buhat kini, nagbuhat po sila ila. Pero maulagi, walay authority ang ilang pare, kaya di man silang gisugo. Nagsundog-sundog raman sila sa gisugo. Ang authentic, ang niya, sa simbahang Katoliko, kay maone ang dunay authority. Sukad panahon sa unang siglo, hangtod karon padayon ang pagmisa. Kay sumala pa sa Malakyas 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw, ngadto sa pagsalop ni ini ang akong katawhan maghalad og hingpit nga halad aron sa pagdaig kanako. Kita ramang Katoliko ang naay misa gikan sa kadlawon ug hangtod sa gabhion. Sila kaysa katoy, kaysa naman magmisa. So di mao kay sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46, matag adlaw nagpikas-pikas na tinapay ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang iyang simbahan nga iyang ginaluwas. So ang pagpikas-pikas na tinapay, ang pagmisa kada adlaw ug kada kabuntagon o kagabhion o Katoliko ra ang nakatuman niining mong sugo sa Ginoo. Ang nagsundog-sundog nga mapirated wa katuman. Okay, daghang salamat Brother Paul sa imong manindot nga pagpamayag. Last nga mangutana na to kay alas 6 na maghabol pa ng plano atong igsoon si Brother Paul Alima. So last nga pangutana ang among itutungan, dali dire onya pailalas pangalan ug ang imong gipakasakupan. Din pangutana dayon. Ako rin si Ibir. Ining Bible ba nagtala mo ano ya? Nagabutang ba sa inyong Bible nga mo na simbahon? Nakabutang ba? Ang nakabutang da Juan 4:22-24. Juan, ang Espiritu sa kamaturan may ang simbahon. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 o 24 sa giingon, karon miabot na ang panahon. Matod sa mga bersikulo imong giingon ha, o sa nakasudya, karon miabot na ang panahon nga ang matuod nga magsisimba magasimba sa Amahan, sa Espiritu o sa kamatuoran. Kay mauman kini ang ginapangita sa Amahan nga magsimba kaniya ang Dios Espiritu o ang magsimba kaniya magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Pila may simbahon niya? Balikon ko, karon kaliabot na ang panahon nga moabot na ang tinuod nga magasimba sa Amahan. O sa katapusang bersikulo, magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Isa man ang Amahan, ang Diyos nga Amahan. Isa man ang kamatuoran. 14:6, lingon si Kristo, igusom et vita et veritas et via. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran. So ang kamatuoran na kasimbahan mo si Kristo. Simbahon ng Espiritu. Isa man ang Espiritu ha. Way lain ang Holy Spirit. So ang simbahon niya ay ang Amahan, ang kamatuoran ng mga anak o ang Espiritu Santo. So usa ka Dios sa tulo ka persona mong simbahon. Mo nagisimba sa Katoliko, ang baptismo mo man ang simba. So susunod nga pangutana
Palo. Ang nakabutang rin sa Bible, ang angas simbahan na Espiritu sa kamaturan, hanggang mo na bagong ngalan si Jesus karon. Mao lagi. Simbahon ng amahan o simbahon sa ang Espiritu o ang kamatuoran. So tulo lagi na. Ang amahan ng anak o Holy Spirit. Di na to punan. Magbuwan ta sa kuwan. Di na to na punan. Nanatagilo sa kuban ng Diyos. O sige, pagpatutan doy. Pandoy, ayudan. Kayudan. Ikaw na mo inom sa ayudan. O sige, ipalit ka dito do kayudan. Ha? Ikaw kung nag-inom kayo mo man ang challenge. Imo na ikaw nag-inom og tanduay. Tanduay, kayudan dito ito. O sige, bro, tabaga bro. Brother, ang simbahan Katoliko daghan ang nasantos nga nanginom og hilom nga wa maunsa. Daghan ang nasantos nga namatay na paakagbitin. Kung nakadungog pa ni San Antonio de Padua, kanang Padua lugar na sa mga igsoon nato nga oy. Brad, ayaw sa dagan di ba ka maminos ka naturon? Brad, budagan man ka. Ay, mao lagi nato mga amigo kay budagan dayon og sultian ka maturan. Ang iyang gingon kanang naa sa Marcos 16 na kung ang ingon sa Marcos 16 na mailan ang mga sumusunod ni Kristo kung mainom og hilo mapaakagbitin dili maunsa. Ang simbahan Katoliko probe na daghan kay mga santos nga napaakagbitin nang inom og hilo. Si San Antonio de Padua gihiloan siya sa lugar nga iyang giadtuan. Ang una niyang gipakaon sa maong pagkaon ang iro namatay. Paghuban katong pagkaon nga iyang gipakaon sa iro iyang gikaon wa siya maunsa. Ang katapusan nag-showdown sila sa mga tao. Mao nga nakita ninyo na San Antonio de Padua nga dunay baka nga niluod sa iyang atubangan, mao nang gi-showdown sa mga tao sa iya. Ngayon ang mga tao sa Padua na kung kinsa akong kining baka kung kinsa nimo saludo sa imong Ginoo ba o sa amoa makonvert minimo karon ang baka gilaming. Pag humaglaming sa baka, wapakan lagi sa kasimana. Pag human, niabot ang panahon nga nag-showdown sila ni San Antonio de Padua. Gitagaan ang baka o pagkaon, kumpay, wa ni kaon ang baka. Pero ang gidala ni San Antonio de Padua, mao ang Eucharist. Pagpaduol niya sa baka, niluod ang baka sa Eucharist. Muna nga ang Diyos sa Katoliko buhi mga kaigsuonan. Maraming salamat o mayong gabi. So, dagang salamat mga kaigsuonan. Alas 6 na, pasayluan nga mahipos kami nga sa tanan nga may partisipar nga naghatag sa inyong higayon sa pagpangutana nini ang programa. Daghan kayong salamat o ginaat na naliwanagan kamo sa inyong mga kalibog. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat unan. Daghang salamat.